बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम का चर्चा जब बढ़ने लगा तो कुफार के जुल्म और बर्बरियत भी बढ़ने लगे और ये सिलसिला इस हद तक बढ़ गया कि मुसलमानों के लिए मक्का में रहना दोबर हो गया। इसलिए उन्होंने अपनी जान और दीन को बचाने के लिए मक्का छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करने का फैसला किया। मगर हबशा में शाह हबशा की तरफ से मुसलमानों के लिए हुस्न सलूक कुरैश को रास ना आई तो उन्होंने मुहाजिरीन हबशा के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। आज हम इस वीडियो में उनकी साजिशों का मुतालिया करने जा रहे हैं। मुशरिकीन को सख्त कलक था कि मुसलमान अपनी जान और अपना दीन बचाकर एक पुरअमन जगह भाग गए हैं। लिहाजा उन्होंने उमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को, जो गहरी सूझबूझ के मालिक थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे, एक अहम सफारती मुहिम के लिए मुंतखब किया और इन दोनों को निजाशी और बितरीकों की खिदमत में पेश करने के लिए बेहतरीन तोहफे और हदिये देकर हबशा रवाना किया। इन दोनों ने पहले हबश पहुंचकर बितरीकों को तहफ पेश किए, फिर उन्हें अपने दलाइल से आगाह किया जिनकी बुनियाद पर वह मुसलमानों को हबशा से निकलवाना चाहते थे। जब बितरीकों ने इस बात से इत्तफाक कर लिया कि वो निजाशी को मुसलमानों के निकाल देने का मशवरा देंगे तो ये दोनों निजाशी के हुजूर हाजिर हुए और तोहफे तहफ पेश करके अपना मुद्दा यूं अर्ज किया, ऐ बादशाह, आपके मुल्क में हमारे कुछ ना समझ नौजवान भाग आए हैं। उन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है, लेकिन आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए हैं, बल्कि एक नया दीन इजाद किया है जिसे हम ना जानते हैं ना आप हमें आपकी खिदमत में उन्हीं की बाबत उनके वालिदैन, चचाओं और कुंबे कबीले के अमादीन ने भेजा है। मकसद ये है कि आप इन्हें उनके पास वापस भेज दें, क्योंकि वो लोग इन पर कड़ी निगाह रखते हैं और उनकी खामी और अताब के असबाब को बेहतर तौर पर समझते हैं। जब ये दोनों अपना मुद्दा अर्ज कर चुके तो बितरीकों ने कहा, बादशाह सलामत, ये दोनों ठीक कह रहे हैं, आप इन जवानों को इन दोनों के हवाले कर दें, ये दोनों उन्हें उनकी कौम और उनके मुल्क वापस पहुंचा देंगे। लेकिन निजाशी ने सोचा कि इस कज़िये को गहराई से देखना और इसके तमाम पहलुओं को सुनना जरूरी है। चुनाचे उन्होंने मुसलमानों को बुलाया। मुसलमान ये तहिया करके इसके दरबार में आए कि हम सच बोलेंगे, ख्वाब नतीजा कुछ भी हो। जब मुसलमान आ गए तो निजाशी ने पूछा, ये कौन सा दीन है जिसकी बुनियाद पर तुमने अपनी कौम से अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन मेरे दीन में भी दाखिल नहीं हुए और न किसी और दीन में से किसी के दीन में दाखिल हुए हो? मुसलमानों के तर्जुमान जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ बादशाह, हम ऐसे कौम थे जो जहलियत में मुब्तला थे। हम बुत पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बदकारियां करते थे, कराबतदारों से ताल्लुक तोड़ते थे, हमसायों से बदसलूकी करते थे और हम में से ताकतवर कमज़ोर को खा रहा था। हम इस हालत में थे कि अल्लाह ने हम में से ही एक रसूल भेजा। उसके आला नस्बी, सच्चाई, अमानत, पाक दामनी हमें पहले से मालूम थी। उसने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया और समझाया कि हम सिर्फ एक अल्लाह को मानें और उसकी इबादत करें और इसके सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दें। उसने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, कराबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने और हराम कारियों, खून रेजी से बाज रहने का हुक्म दिया और फवाहिश में मुलव्वस होने, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने और पाक दमन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना किया। इसने हमें यह भी हुक्म दिया है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, इसके साथ किसी को शरीक ना करें। इसने हमें नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया। इसी तरह जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के काम गिनाए, फिर कहा, हमने इस पैगंबर को सच्चा माना, इस पर ईमान लाए और इसके लाए हुए दीन खुदाबंदी में इसकी पैरवी की। चुनाचे हमने अल्लाह की इबादत की, इसके साथ किसी को शरीक नहीं किया और जिन बातों को इस पैगंबर ने हराम बताया उन्हें हराम माना और जिनको हलाल बताया उन्हें हलाल जाना। इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। उसने हम पर जुल्म और सितम किया और हमें हमारे दीन से फिरने के लिए फितने और सजाओं से दो चार किया, ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ पलट जाएं और जिन गंदी चीज़ों को हलाल समझते थे उन्हें फिर हलाल समझने लगे। जब उन्होंने हम पर बहुत कहर जुल्म किया, ज़मीन तंग कर दी और हमारे दरमियान और हमारे दीन के दरमियान रुकावट बनकर खड़े हो गए, तो हमने आपके मुल्क की राह ली और दूसरों पर आपको तरजीह देते हुए आपकी पनाह में रहना पसंद किया और ये उम्मीद की कि ऐ बादशाह, आपके पास हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। निजाशी ने कहा, वो पैगंबर जो कुछ लाए हैं इसमें से कुछ तुम्हारे पास है? हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हाँ। निजाशी ने कहा, ज़रा मुझे भी पढ़कर सुनाओ। हज़रत जाफर ने सूरत मरियम की इब्तदाई आयात तिलावत फरमाए। निजाशी इस कदर रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई। निजाशी के तमाम अस्कफ भी हज़रत जाफर की तिलावत सुनकर इस कदर रोए कि उनके सहीफे तर हो गए। फिर निजाशी ने कहा, ये कलाम और वो कलाम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, इन दोनों एक ही शमादान से निकले हुए हैं। इसके बाद निजाशी ने उमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को मुखातिब करके कहा कि तुम दोनों चले जाओ
میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا، خدا کی قسم کل ان کے متعلق ایسی باتیں لاؤں گا کہ ان کے ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے کنبے قبیلے کے لوگ۔ مگر عمرو بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلایا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے، اس نے سوال کیا تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کماری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر بطریقوں نے ہوں ہاں کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا، اگرچہ تم لوگ ہوں ہاں کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میرے ملک میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں۔ نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، کہتی ہیں، اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ دوسرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمرو بن عاص کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ عمرو بن عاص نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی واپسی کے لیے 2 مرتبہ گئے تھے، لیکن جنگ بدر کے بعد حاضری کے ضمن میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نجاشی کے درمیان سوال و جواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن اسحاق نے ہجرت حبشہ کے بعد حاضری کے سلسلے میں بیان کی ہیں۔ پھر ان سوالات کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ ابھی پہلی بار پیش ہوا تھا، اس لیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوئی تھی اور وہ ہجرت حبشہ کے بعد تھی۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرہ اختیار ہی میں اسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیں یا پھر آپ کے وجود کا ہی صفایا کر دیں۔ لیکن دوسری صورتحال درجہ مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آہنی دیوار بنے ہوئے تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے 2 باتیں ہو جائیں۔